الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين. أيها السادة الكرام، مرحبا بكم في ليلة مباركة وفي يوم سعيد. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا مانيش باش نتحدث بالعربية، لا أحسن الفرنسية أو أستاذنا يترجم إن شاء الله. يترجم بإذن الله. نشكر الدكتور العظيم الأستاذ عبد الله بينو على الموضوع، على طرقه. يعني طرق موضوع أنا بس كلمة بالدهجة، وهو بعتني أنت ترجم وفسر موضوع حول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حبيت نعمل امتداد لما قالوا هو، لأن الشيء لا قالوا من أعز ما ثم وأحسن ما ثم وما أحسن ما قيل. خليقة الرسول ثم الخلق والخلق. الخلق كيف شجاعة، الكرم، كذا، هذه الخلق. أما خليقته، تحدث الدكتورنا يقول سيد النبي جميل، وصحيح كل الأنبياء كانوا شبان جميلين، وتحدث على سورة سيدنا يوسف عليه السلام، وتحدث سيدنا يوسف جميل، لكن رسول الله أجمل منه. لأن سيد النبي يقول إن الله خلق وجه يوسف من نور الكرسي وخلق نور وجهه من نور العرش. Donc pour traduire déjà l'introduction, il y a effectivement cette dimension de beauté physique déjà qui est très présente dans la biographie du prophète Sama. Et pour résumer, le cheikh justement insiste sur cette comparaison qui a été faite par le prophète Joseph, la comparaison de la beauté du prophète Sama avec celle de Sidna Youssouf, Joseph alayhi salam. Et le hadith, il nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a envoyé que des prophètes avec le plus beau visage et la plus belle voix. Et je suis celui qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Et si Joseph a eu la moitié de la beauté de l'univers, Sidna Muhammad a eu la beauté protégée par la majesté. Et il nous dit que cette beauté de Joseph vient du Arsh, d'Allah tabaraka wa ta'ala, du trône divin. Et celle de Sidna Muhammad elle nous vient من سيدنا محمد من نور العرش، سيدنا يوسف من نور الكرسي. Et là, c'est pratiquement introductif parce que l'Arsh et le Kursi n'ont pas vraiment de traduction littérale ou littéraliste, si ce n'est que ce sont des beautés venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, justement pour guider les hommes. باش نتحدثوا شوية على وجه الرسول، وجهه بصفة عامة. يوم من الأيام السيدة عائشة رضي الله عنها تخيط في ثوبها بالإبرة. تخيط في ثوبها في دار، في بيت، وثم المصباح يشعل، ضوء يشعل، لكن فك الوقت هذاك تطيح الإبرة من يدها ويطفى المصباح. قعدت في الظلام، ما عرفتش كيفاش تهز الإبرة، لأن الإبرة ما مرتاش. هي واقفة قاعدة حيرة كيفاش تعمل باش تهز الإبرة، ويدخل الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وهو يدخل والبيت تضوى بنور وجهه الشريف. رات الإبرة، هزت الإبرة على ضوء وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف البروجيكتور. هزت الإبرة وتلفتت له، قالت له يا رسول الله ما أضوأ وجهك، ما أضوأ وجهك. قال لها ويل لمن لا يراني يوم القيامة. قالت له شكون ما يراكش يوم القيامة؟ قال لها الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Et aussi une manifestation de sa beauté rapportée par Aïcha, sa fidèle épouse, à travers laquelle on a eu tout son fiqh intime. Eh bien, une fois, elle était dans sa chambre avec une aiguille, et l'aiguille est tombée. Vous savez, une petite aiguille tombe, et il n'a pas de lumière. Vous savez, la maison du prophète était une maison pauvre. Et Sidna Muhammad à ce moment-là, il lève le voile. Et de son visage jaillit une très grande lumière qui a fait que
Aïcha radiallahu anha ardaha a pu justement voir, grâce à cette lumière, son aiguille, elle l'a récupérée, elle l'a trouvée. Et Aïcha a fait le commentaire suivant en s'adressant à Sidna Muhammad en voyant cette lumière. Elle dit: ô messager d'Allah, que tu es lumineux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: malheur à celui qui sera privé de cette lumière au jour du jugement. Et Aïcha lui demande: mais qui, ô messager d'Allah, sera privé de cette lumière au jour du jugement? Et il répondit: celui qui, en entendant mon nom, ne prie pas sur moi. Celui qui, en entendant mon nom, ne prie pas sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui. ننتقل إلى عينين الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام ربي أعطاه قوة في عينيه، قوة عظيمة ما أعطاهاش لأي واحد في الدنيا. شنو هي القوة هذه؟ يرى في الظلام كما يرى في الضوء. سيد النبي عليه الصلاة والسلام يرى في الظلام. الإنسان السائب ما يراش في الظلام، الضوء تلقى الظلام ما نجمش حتى يمشي، هو لا يمشي عادي ويراه في الظلام كيف ما يراه في الضوء. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية سيد النبي أعطاه قوة البصر، يرى الثريا في السماوات والعدد متاعها قال 12 نجمة. قوة الرؤية أو النظر متاع الرسول عليه الصلاة والسلام كرموا ربي وذكروا في القرآن الكريم عينيه وغيره وجهه وغيره من الحواس متاعه الموجودين، ايده ورقبته وغير ذلك، اصبحوا قرآن يتلى الى يوم القيامة. وهذا احنا باختصار ياسر باش ما نطولوش، لان باش ناخذ وحاجة اخرى ولا اثنين وباش ننهي. تفضل. Et il était, paix salut sur lui, aussi voyant en obscurité comme en lumière, nous témoignent ses compagnons, et on témoigne aussi le Coran, puisque dans le Coran on nous dit: il vous a été envoyé une lumière et un livre manifeste. Donc dans les exégèses, notamment Tabari, on retrouve la signification ou le commentaire par rapport à cette lumière qui était effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voyait dans l'obscurité comme il voyait dans la lumière. Et il avait ce regard aussi, ce miracle entre guillemets par lequel Allah tabaraka wa ta'ala l'a privilégié. C'est un miracle lié à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il était humain, bien qu'il était un être humain, on insiste. Eh bien, le cheikh nous disait qu'il voyait devant lui comme il voyait derrière lui, et il avait l'œil perçant, il pouvait voir 12 étoiles, 12 étoiles de façon très claire. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui lui a donné ce miracle, ce pouvoir entre guillemets, pour mettre en avant aussi pas seulement ses qualités morales, mais aussi ses qualités physiques liées à cette lumière par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala l'a soutenu. ربي سبحانه وتعالى أكرم سيد النبي بخاتم النبوءة. خاتم النبوءة، شنو هو خاتم النبوءة؟ هو عبارة على طرية في اللحم كيف بيضة العظمة متاع الحمام محطوطة في ظهره، قريبة للكتف اليسار، قريبة للكتف اليسار. علاش ربي سبحانه وتعالى حطوا خاتم النبوءة ثم؟ لأن إبليس عليه اللعنة وقت اللي يجي يدخل ويوسوس الإنسان يدخل من تالي، لأنه مايل شوية على اليسار مقابل القلب، يدخل يوسوس. ربي سبحانه وتعالى عمل له خاتم النبوءة باش الشيطان ما يدخلش لسيدنا محمد بالكل وما يوسوسلوش بالكل. هذه حاجة ثانية، كرم ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد بالخاتم هذايا، ومكتوب باللحم، مكتوب في ظهر الخاتم باللحم: توجه حيث شئت فإنك منصور. وكذلك أن خاتم النبوءة ينفح منه ريح المسك. معناها الصحابة اللي ركبوا وراء الرسول على دابة من الدواب يشموا الريحة الفاوحة طالعة من خاتم النبوءة. وجعل ربي سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم شامات
إلا الرسول أعطاه خاتم النبوءة وحده. وقتاش تتكون خاتم النبوءة؟ وقت اللي تولد الرسول، حد ما تولد ربي أعطاه الخاتم. وقتاش تنحى خاتم النبوءة عند انتقاله، وقت اللي انتقل قد تنحى خاتم النبوءة. وهذا شكون قالوا؟ السيدة أسماء بنت عميس، بنت مرت ولد عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان سيدنا النبي يحبها، وصحابية من الصحابيات الطيبات البهين ياسر، كانت تحب رسول الله ورسول الله يحبها. وقت اللي جاي ينتقل الرسول شكوا في موته، العائلة كل موجودين وكذا، يندرى الرسول مات ما ماتش، قعدوا مشاكين. قامت السيدة أسماء بنت عميس دخلت إيدها بين كتفي الرسول وين خاتم النبوءة، وطلت مست خاتم النبوءة ما لقاتوش. قالت لهم الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى، الرسول مات، الخاتم رفع الآن. Toujours dans la continuité de ces traits physiques, on est toujours dans cette première partie des traits physiques, le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie était une caractéristique spécifique à Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est d'ailleurs décrit dans la Torah et l'Évangile, et à travers laquelle beaucoup d'anciens chrétiens et d'anciens juifs ont embrassé l'islam parce qu'ils l'ont vu comme elle a été décrite dans les anciens livres déjà révélés auparavant. Le cheikh nous décrit ce sceau de la prophétie qu'il est dans la partie gauche. C'est un morceau de chair qui est en fait dans ce côté qui est proche du cœur, et la sagesse qu'il soit proche du cœur, c'est qu'il protège notre prophète de toute insufflation satanique. On sait qu'il a eu ce fameux miracle de la fente de la poitrine, mais là, le sceau de la prophétie, il avait aussi cette fonction de le protéger, d'être un voile par rapport à cette insufflation du diable qui venait par la gauche. Et aussi, Cheikh nous disait qu'il était écrit sur ce sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Oh Mohammed, tu auras la victoire là où tu seras, où tu t'orienteras. » Donc c'est aussi un sceau de la victoire, de Nasr, de la victoire venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et enfin, il nous dit que ce sceau a disparu justement avec sa mort. Et c'est Asma bint Umays qui nous rapporte ce récit, comme quoi ce sceau, il était là à la naissance pour marquer justement et désigner de façon très claire et distinguer de façon très claire ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à sa mort, Asma bint Umays a rapporté la disparition justement de ce sceau de la prophétie. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام من شمائله أنه لا يتثاءب أبدا، لأن التثاؤب من الشيطان، والشيطان ما يجيش للرسول عليه الصلاة والسلام، ربي حافظ الرسول من الشيطان، ما يحركوش باش يتثاءب، لأن التثاؤب من القلق، والرسول ما يقلقش وما يملش، ديما قوي، ديما عزيمته قوية، ديما همته قوية. Parmi aussi ces traits physiques, ce qu'on appelle les traits physiques de la nature humaine, il ne bâillait pas. Et on sait que le fait de bâiller vient de Satan, selon un hadith, et il ne s'ennuyait pas, il n'était pas comme les autres, c'est-à-dire il était toujours dans cette activité, dans cette motivation, il ne bâillait pas. C'est aussi une qualité physique qui le distinguait des autres êtres humains. والموضوع طويل الحقيقة، وفيه الخصائص والشمائل كثيرة وكثيرة جدا وكلها باهية. نختم سيد النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قوة التبليغ، يبلغ. حجوا معاه في حجة الوداع 90,000 صحابي، ما شاء الله 90,000 صحابي في عرفات، وألقى عليهم الخطبة متاع الوداع. كانوا 90,000 صحابي قدامه، هو يخطب عليهم، ما هواش باذل مجهود ويعيط وكذا، وما ثماش ميكروات، ما ثماش وحدة صوتية، هو يتكلم عادي، يسمع آخرهم كما يسمع أولهم في 90,000 رقبة. ربي أعطاه قوة التبليغ باش بلغ الناس، وكانت هذيك خطبة الوداع، خطبة الأخيرة، ويقول فيها عديد المرات: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.
والحقيقة الحديث في الموضوع طويل ويلذ سماعه، لأن سيد النبي ربي أعطاه خصائص كما أعطاه خلق فاضل، أعطاه خصائص وشمائل لا تحصى ولا تعد، تحدث عليها العلماء أكثر من 1000 خصائص من الخصائص ومن الشمائل. نختم بهذايا ونشكركم على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. Et pour terminer, donc, le Cheikh nous dit qu'il y a environ plus de 1000 caractéristiques de sa beauté physique. Alors, évidemment, on n'a pas le temps de les citer toutes ici. Il nous cite comme dernière qualité physique cette capacité du prophète sallallahu à passer le message de façon vraiment éloquente et le plus loin possible. Il nous donne l'exemple du pèlerinage d'adieu, où Sidna Mohammed a fait le prêche, le serment, son dernier serment. Il y avait avec lui, tenez-vous bien, 90 000 compagnons qui ont tout entendu, qui ont entendu vraiment comme si le prophète était à côté d'eux. C'est parmi les miracles qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a privilégié ce prophète malgré son caractère humain. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu lui donner cette force justement pour passer le message à tous ceux qui étaient autour de lui. 90 000, ils ont tous entendu le message du Sidna Mohammed sallallahu, au point qu'il leur a dit: est-ce que j'ai bien transmis? Ils ont tous répondu: oh oui, messager d'Allah, tu as bien transmis. Et effectivement, on peut parler longtemps de ces traits physiques, et on se contente de cela. Barakallahu fikum Sidna Cheikh, wa jazakumullahu khair, anna jami'an, walhamdulillahi rabbil alamin.